We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dakog mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Mokapin sa 700,000 ka mga registered voters ay midagsa sa mga voting center sa Dakbayan, Sugbo. Din adunay mitatak nga nagkalain-laing mga panagway sa mga botante. Duha ka mga pulis nga mitabang pag-alsa sa usa ka PWD nga botante gidaig sa mga netizens. Ani ang report. Sayo sa buntag nagsugod na sa paghugop ang mga tao sa voting centers. Sama sa Guadalupe Elementary School din himutang sa labing dako nga barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Adunay mga nagtapok sa mga map locators nga gimontar sa atubangan sa tunghaan. Ilabi na kadtong naglibog asa ang ilang mga polling precincts. Samtang kini mga senior citizens o mga persons with disability nga nag-wheelchair kinsa nagpaabot sa ilang turno nga makabotar. Ang uban kanila na-assign sa tag-as nga andana ang ilang polling precinct apan ni-avail sa emergency accessible polling place kung dili na mahasol o sa kakanaog. Si Lula Betalabra, 2 ka oras nga nagpaabot nga makabotar kay naghuwat sa balutang makuha sa support staff sa iyang presinto. Nadugay man apan nilampos siya sa pagbotar sa eleksyon karong tuiga. Okay raman, galing lang kay Dugay. Pila ka oras? Mga 2 to 3. 2 to 3 hours? Apoy, sakit sa hawak lang lining ko. Si Mayor Mike Rama, senior citizen na usab. Apa nagagwanta og saka ngadto sa ikopat nga andana diin nahimutang ang iyang presinto. Pangindahay sa mayor nga unta mausab na ang sistema sa Comelec nga mahatagan og prioridad kadtong mga tiguang og PWD sa ubos og sayon nga adtuan. Problema ginas Comelec nganong tuga-tuga sila pang eleksyon wa nila preparadaan. Pero naagi na mga concern nga ang pinaka-importante agwanta lang sa Nangayo og dispensa ang Comelec sa kahasol apan gipasabot nini nga naghimo sa trabaho ang mga election frontliners aron maserbisyuhan ang mga botante og dili malikayan nga malangan usab-usahay ang proseso. Mabil ka ng emergency accessible polling place. Isulti nimo sa kanang ato ang BEI dito sa atong electoral board kung asa ka nga presinto musaka pugbiya na siya. Musaka sa support floor, musaka sa third floor, magdala sa imong baluta. Kung butar ka, musaka na po na siya glain ni nana. Base sa initial assessment sa atong otoridad, hapsay ug malinaw ang pagpahigayon sa barangay ug SK elections apan susama sa niaging eleksyon managsama ra ang mga isyong mitumaw. Samtang taliwa sa kainit sa panahon o kadasok sa mga tao ni gawas usab ang pagpakabana sa uban. Sama na lang ni ining 2 ka pulis nga nakuhaan og video nga nagdayong sa usa ka PWD nga gidala ngadto sa polling precinct aron makabotar. Nagianra sa video uploader ang hashtag #SpreadKindness nga gipakita sa mga pulis nga nakaani usab og pagdayeg sa nagvideo nga si Marcel Angeli Sarno. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mokapin sa usa ka libo ka mga persons deprived of liberty sa Talisay City BJMP ug Minglanilla BJMP facility ang nakabuta sud sa ilang pasilidad alang sa barangay ug SK election. Ang live report ni Femari Dumabok. Fem. Lan, eksaktong alas 7 ganihang buntag dungan sa pagsugod ug pagbukas sa mga polling places sa eskwelahan. Dungan usab dinhi ang pagbukas sa on-site voting sa Talisay City BJMP facility ug sa Minglanilla BJMP facility alang na sa mga persons deprived of liberty.
Gi-cluster nga to sa napulo ka mga presinto ang 22 ka mga barangay sa Talisay City Bay GMP facility. Duha sa dakong hawan ug ang laing 8 ang anaa sa ilang mga selda. Labing daghang mga botanting PDL nga narehisto taga Barangay Maghaway. Di nahimutang rausap ang jail facility. Mato ni Jail Superintendent Richard Tulabing nga mas excited ang mga PDL nga makabotar karon kay unang higayon kini human sa 13 ka tuig nga wala sila makabotar sa local elections. Adunay 796 ka mga PDL ang nakabotar. 667 niini mga male PDL samtang 129 usab sa mga female PDL. Mga miaging simana na ay kuan na ay may aridere nga nangumpanya. At saka naman po na sila yung mga dalaw, ma'am. So regular man po ilang dalaw. So dito pa lang sa ilang mga dalaw, aware na sila kung kinsay may dagan sa ilang mga barangay, kaila nila. Excited naman silang lahat na mag-vote ulit ngayon for barangay election. And then, okay naman po, so far so. Alang sa mga PDL nga dakong pribilehiyo nila kini nga bisan anaasod sa jail facility, apan hatagan gyapon sila og tingog ug kahigayunan nga makapili og mga opisyal sa barangay. Gani mapasigarbuhon silang mipakita sa ilang tudlo nga nabutangan na sa indelible ink human nakabotar. Bisag although PDL me, but still we have the right to vote jud nga as in we are Filipino citizen pod nga napoy katungod nga mobotar. Karon mas lahi man kay ngano mas nakapili mi kung kinsa ang among angay ibutang o katos ang angayng tawo nga nakatabang namo dire. Nya mas excited ko karon kay maghaway gyud ang akong gidanya nakakuan sa go sa makapili jud og politiko nga mas mulambo pa ang ilang pagtabang diri sa sulod namo isip usa ka person deprived of liberty. Kahuman nila og vote dinhi sa ato ang presinto sa jail. Kuhaon siya balik sa mga support staff, ibalik siya dito sa regular precincts. Yes, ma'am. Dito i-count ang mga votes. Samtang mabot usab sa 240 ka mga PDL, 213 ang male ug 27 ang female sa Minglanilla Bay GMP facility. Mato silang warden nga wa na kay sila maglisod human sila makapaygayon og mock election nitong Biyernes. Nalangay lang gamay kay ang upat sa mga PDL, duha kanila ang di kabasa og makamao muswat ug ang laing duha ang halap ang ilang pananaw. Gitugutan mi sa Comelec nga ang BGMP personnel mo assist katulang dili botante sa Minglanilla mo ilang gitugutan. So far na-assist ra man po namo ma'am tungupat. Lan alauna 45 karong hapon hingpit nga nahuman ang pagbotar sa mga PDL sa Minglanilla Bay GMP facility. Sa out of 240, 231 kanila ang nakabotar kay ang siyam gawas no na. Samtang pasado alas 2 usab karong hapon nahuman ang pagbotar sa mga PDL sa Talisay City Bay GMP og out of the 796 ka mga botante, 690 kanila ang nakabotar. Lan, daghang salamat, Fe Marie Dumabok. Mga botante sa mga barangay sa Alang-Alang, Cambaro ug Sentro sa yung mihugop sa Mandawi City Central School nga mao'y nagsilbing voting center sa tulo ka mga barangay. Kini ang Cluster 22 nga usa ka regular voting place ug accessible polling place alang sa mga senior citizens, PWD ug sa mga nagsabak. Gipahibaw ni Jessa Vella Libre, third member sa Board of Election Inspectors nga itandi sa emergency accessible polling place nga walay ballot box ang app kun accessible polling place aduna kini kaugalingong ballot box. Samtang sa laing building nahimutang ang mas daghang mga polling precinct sa barangay Alang-Alang. Mga kabanay sa mga senior citizens may reklamo tungod sa kalimitado sa mga lingkuranan. Matud ni Mary Glenn Manzanares, Emergency Accessible Polling Place o e-app support staff, nga unom sila ka mga support staff nga magpuli-puli og hatod sa mga balota alang sa mga senior citizens nga dito lang mibutar sa e-app. Sub nila ang pag-adto sa ilang mga precinct yun, pwede rin sila mo-avail sa tanan kay kani nga precinct sa tanan man nga senior citizen sa barangay Alang-Alang. Nikabat sa 981,000 ang nakabutar dito sa lalawigan sa Bohol alang sa barangay o sangguniang kabataan elections karong adlaw. Kasagarang nasugatan nga problema ang pagpangita sa pangalan o precinct numbers. Nagsugod og abot-abot ang mga botante sa mga eskwelahan sa wa pa mag-alasay sa buntag. Matod sa PNP Help Desk, walay dakong problema nga nasugatan sa pag-abli sa botohan. Samtang 96 ka mga persons deprived of liberty o PDL sa Tagbilaran City Jail ang mibutar. Kapina po katuig dihang gipahigan ang katapusan nga barangay ug SK elections. Nagbutang og special polling precinct ang Comelec sulod sa mga prisuhan.
Gisugdan ang pagbutar alas 6 sa buntag ug nahuman pagka alas 9 sa buntag. It was supervised by the personnel headed by our jail warden, jail senior inspector, Bonifacio C. Plaza Jr., and it is a peaceful election. Sa Lapu-Lapu City, nunot sa kainit sa panahon, ubay-ubay sa mga botante ang nagpahiling sa medical station sa Basak Elementary School. Human misaka ang ilang blood pressure. Samtang kalangan sa pagpangita sa pangan ug ang ilang voting precinct maoy sagad sa nasagutang problema sa mga botante. Atong sayran sa live report ni Luan Mayrondina. May Yes, ubay-ubay gyud kay alas 9 pa lang kaganihang buntag moabot na sa 90 ka mga botante ang nagpahiling sa medical station nga gimontar sa Basak Elementary School. Usa sa mga milinya kaganiha sa medical station sa Basak Elementary School ang 69 anyos nga si Brenda Rindon, kansang blood pressure miabot sa 160/80. Nisar ka akong BP, na-stress yung sa kainit lang po siguro niyo sa tuyok-tuyok bitaw. Naglain usab ang pamati ni Ricardo Pahugot, 79 anyos, hinungdan nga nagpahiling na lang usab siya sa mga medical staff. Nagsaka mo ko ng akong dugo. Maulit na nagkuhan ko kayo, iba ka nagika sa kong hapot ng tiyan, naroon diri niya, di ko katog. O na, nakuhan ko, pila akong dugo. Apan adunay pipila nga gikinahanglang mopahuway una og taas-taas nga panahon o gihiling sa mga doktor. Bitaw nga na ari mi diri kay unsa i-advise sa iya ha kay katong one time nga ning taas pud ni iyang dugo nasa market siya, di pong manjud siya, gidala siya sa iyang kauban sa Karahay. Mato ni Dr. Agnes Cecil Realiza, wala hinoy ni usa sa mga nagpahiling sa medical station ang gikinahanglang madangat sa tambalanan. Mga mild na ni sila no kay tungod itong sa kainit no na mura silang nalipong don gipa-star na mo diri sa clinic among gi blood pressure. Then after mga nakapahulay na sila mga 15 minutes after, niubos sila man ang blood pressure. Ang Barangay Basak mo'y labing dakong barangay sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga dunay 26,803 ka mga registered voters. Sa Bigas Bahin, dungan nga mibutar sa Paho Elementary School alas 10 kaganihang buntag sila si Mayor Junard Ahong Chan o Congresswoman Cindy King Chan. Indot no amang pagbutar kay walay samok no. In order kayo ang pagbutasyon unya makita nato nga systematic kayo ang pagdala sa ato ang COMELEC. Lipay ko na hapsay ra no as far as diri sa Paho atong nakita dali ra kay mi nakabutar unya I think naalay gamay siguro ni taas og linya lang ato lang nang sutaon na nung hinay na ilaha or taas maybe nagdungan lang yung abot. Mato ni Attorney Anjanette Lamban, election officer sa COMELEC Lapu-Lapu City, nga wala hinon kaayoy mga dagkong suliran nga nasugatan sa mga polling centers. Same problem na muadto sila unya wala nila makita ilang pangalan nya it's happened di ay nga na ifis na delete sila kay double ang registration o ni transfer sa silang lugar. Ang protocol na to is from the problem inside, meaning from the polling place. They were going to relay it to or course through DSO will call the office. That's why we are busy entertaining the different calls from different voting centers. Ses nasayran hinuon nato gikan sa Lapu-Lapu City Health Office nga nakabutara kadto mga botante nga nagpahiling sa medical station sa Basak Elementary School. Sa Bigas Bahin ses, aniya kita karon mahimutang sa Police Regional Office 7 tungod kay ning mga orasa nagpadayon ang final assessment alang sa Barangay ug SK Elections 2023 nga gipangunahan kini sa kadagkuan sa COMELEC 7 ug Police Regional Office 7. Ses? Dagang salamat, Luan Mayrondina. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Gihangop sa mga botante ang labing unang mall voting nga gipahigayon sa dakbayan sa Subo. Gawas ka hamugaway bugna usab
nga hayahay sa paminaw sa mga tao ang sulod sa mall. Sayra natong detalye pinagi nining akong report. Malangan man sa paghuwat sa ilang turno sa pagbutar, way hasol kaya adunay mga lingkuranan ug air condition ang dapit din sila mobutar. Kini ang eksena sa labing unang mall voting nga gipahigayon sa ikapat nga dana sa mall sa North Reclamation Area. Bisan og ana sa taas nga polling precincts, apan do naman usay escalator ug elevator nga ilang giagian. Okay ra nga hapsera po ng bagan. Ang dagan, mabog na sa kayo. Portable gyud ta. Oh. Ya kay first time ko nato ni nga ningunanin ni bugnaw. O niya sa baka shopping na taan ni Guman. Tan-awon ani ron. Suma ni Attorney Marcel Sarno, ang election officer sa Cebu City North District, nga adunay 2,232 ka mga botante ang naapil sa mall voting. Gikan sila sa 5 ka mga cluster sa barangay Parian nga napili nga mobutar sa mall. Giulagwan ni Sarno nga hapsay ra ang proseso pinagi sa paningkamot sa ilang mga partner stakeholders sama sa PNP, AFP o ang mall management nga partner nila sa mall voting. Samtang ipadayag ni Attorney Leonel Marco Castellano, ang direktor sa Comelec 7, nga posibleng madugangan ang mga malls nga mamahimong partner alang sa mall voting sa sunod eleksyon sa tuig 2025. Ato ang mall voting, functioning ang duha, wala tayong problema. And so far, wala pa mangyud tay election-related incident na ay namatay. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa atong silingang lalawigan sa Siquijor, sa iyo pa lang sa buntag, nagpangita na ang pipila ka mga botante sa ilang pangalan sa registered voters list. Dili man hinuon dasok sa mga tao, apan pasensyosong naghuwat ang mga mubutar nga naglinya. Sa ilang pagsud sa polling precinct, hanay ra usab kaayo ang mga botante. Naatiman ra usab sila sa mga milangkob sa Board of Election Inspectors o BEI sa Barangay Cantayumon sa lungsod sa Siquijor. Una niini, usa ka adlaw sa wa pa ang piniliay, giandam na daan sa mga magtutudlo ang mga gamit aron pagsigurong hapsay ra ang dagan sa eleksyon sa kabarangayan. Disusi usab sa mga magtutudlo ang mga balota aron usab masiguro nga walay kakuwangan sa adlaw mismo sa piniliay. Malinaw usab ang gipahigayong piniliay sa Samar Provinces karong adlaw. Tunhay ra ang pagpahigayon sa piniliay sa nagkadaiyang eskwelahan sa Northern Samar. Usa na dinhi ang piniliay sa Barangay New Rizal, Catarman. Nabisi ang pipila ka mga botante sa pagpangita sa ilang pangalan sa listahan sa Comelec. Sa Barangay Caligang, Catarman, apil sa gipang-assist ang mga senior citizens o PWDs. Hapsay ug tunhay ra ang linya sa mga botante nga nagpaabot sa ilang turno nga makabutar. Moabot sa 453,620 ang registered voters sa Northern Samar. Base kini sa datos sa Comelec. Susama usab ang sitwasyon sa Sulungan Central Elementary School sa Eastern Samar. Diin ang mga botante sa iyong miadto sa mga eskwelahan. Nabisi usab ang kadaghanan sa mga botante sa pagpangita sa ilang mga pangalan sa Giwan East Central School. Matod sa Comelec 8, sa 63 ka mga barangay sa Samar, 2 ka mga munisipalidad ug 1 ka syudad ang anaa sa Comelec immediate areas of concern. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka lalaki nga milabang sa Dan MV Patalinghog sa Dakbayan sa Lapu-Lapu na aksidente kagahapon sa hapon, unya nakuhaan pa yun sa CCTV. Si Luan Merondina sa report. Alas 4:38 kagahapon sa hapon, nakuhaan sa CCTV kining 2 ka mga lalaki nga nag-istorya og padumulabang sa daan sa MV Patalinghog habig sa Barangay Basak. Ang usa kanila nakalahos gayud paglabang, samtang ang usa mibalik sa agi kay may gika-istorya ug pipila ka gutlo milabang na usab kini. Ang usa sa mga motorsiklo sa iyang wang bahin ni minor hinungdan nga hinay-hinay siyang milabang. Apan may laing motorsiklo ang kusog nga nagpadagan ug naabtan siya. Giila
Samtala ang biktima nga si Librado Bering Oblimar, 50 anyos, taga Sky Timpulok, Babagdos. Samtang ang motorcycle rider, giila nga si Brian Clemente Adriano, 26 anyos, taga Barangay Paho. Matod ni Police Staff Sergeant Emmanuel Blones, traffic investigator sa Lapu-Lapu City Police, nga gikan sa usa ka laundry shop ang biktima. Samtang ang motorsiklo gikan sa Barangay Marigondon padung sa Sangi Road. Nakagawas na hinuon sa tambalanan ang biktima kinsa nahiagom usab ug mga samad sa nagkadiyang bahin sa iyang lawas. Nagnegatibo usab hinuon sa liquor test ang motorcycle rider matud sa traffic investigator. Ang ingon sa driver nga siya may masulitan lang sa restaurant sa hospital. So nagkasabot ra sila, sir. Pero okay ra ang si tatay na si mga pangos-pangos sa naong ba? Sa X-ray okay ra ang katulang CT scan o nagkuha sila bilang di pa CT scan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Mga katingad-an nga panghitabo ipasabot sa usa ka grupo sa mga paranormal investigators dinhi sa Subo. Mga kahimanan nila nga gigamit sa pagsuta kung aduna bay mga katingad-an ilang gipakita. Sayranta ang detalye sa report ni Mark Reggie Abella. Usa lang kini sa makapanimbaot balahibo nga kasanitian sa gilang grupo sa Cebu Ghost Hunters. Duha lang sila sa mga nagpabiling miyembro, sila LG Oberes o Jurian Oliva kinsa puros mga paranormal investigators. Ang kangit-ngit, kabugnaw kamingaw o galit nga paglihok sa mga butang-butang ang pipila sa mga timailhan nga adunay katingad-an sa maong dapit. Pinaagi sa equipments, which is the 21st century nga mga equipments, ana karon diri. So pwede na mo magamit kini, matabangan ang kalag, gamit ani mga equipments para ma-communicate sila ug mapangutanan na mo kung unsa ilahang makinahanglan nga tabang. Baon ng kaisog ug lig-on nga pagtuo sa kahitasan, maisugon nilang giimbestigahan ang gikatahong mga dapit nga adunay paranormal activity. Sama ni ini. Taliwa sa mga kasanatian nga makapanimbaot balahibo, ilang tambag. Kabalo mo nga dili tanan mo to pero ang among ipakita sa inyo is done na tinuod nga ebidensya nga naagi na sila, they do exist. Okay. Di mo gid tanan mutuo no. Pero ang rason nga nung magpadayon gihapon ko is ang evidence lang gid para ang katong ubang tawo nga di mo to makita sila evidence. Ning Halloween season, atong hinumduman nga dili kita magpada sa atong kahadlok. Kaya doon na kita'y mas gamhanang Ginoo. Kauban si Rod Prado, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Alin po sa water spout na bandayan sa may Barangay Mactan, Lapu-Lapu City kagabi. Samtang nunod sa combined effect sa low pressure area kana sulod karon sa Philippine Area of Responsibility ug Shoreline, nakasinati og pag-uwan ang Southern Luzon ug Eastern Visayas. Siluan meron din sa report. Mga hulagway sa boardwalk sa Mactan Shrine nga matod ni Arnel Abing, job personnel ug na destino sa dapit, nangalaksi human miagi ang ipu-ipo kagabi. Matod ni Arnel, nasaksihan niya mismo ang water spout o alimpos apan tungod sa iyang kahadlok, wa na niya kini makuha og video. Nakita gila ko mga kanang ipu-ipo diri gid sa baybayon agi ang kaning among boardwalk di panglaksi siya grabe murag di pangibot yun siya. Matod ni Engineer Mark Gales, weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga tulo ka higayon nga bipagawas og thunderstorm advisory ang Pag-asa Visayas kagabi. Una, pagka alas 6:42 sa gabi, gisundan kini sa laing thunderstorm advisory pagka alas 7:01 ug ang ikatulo pagka alas 7:45. Niadto mga higayuna, heavy to intense rains ang nasinati sa dakben sa Lapu-Lapu ug Metro Cebu. Busad ako ang posibilidad nga may alimpos nga nasinati kagabi sa Metro Cebu. Isa sa hazard sa intense or severe thunderstorm is kining possible formation of tornado water spout. So possible siya ma'am na natay na porma na
water spout or tornado diri sa atong area sa Metro Cebu. Wala lang tay proof na mapakita kay di siya makapture sa atong radar, but given lang sa nature sa thunderstorm na nagid siya possible gid ang occurrence aning atong tornado or water spout. Samtang nunot sa combined effect sa low pressure area nga naa karon habig sa Eastern Visayas ug sa shear line kun ang panag-abot sa init ug bugnaw nga hangin hinungdan sa nasinating mga pag-uwan karon sa Southern Luzon ug Eastern Visayas. Ang Sugbo makasinati usab og mga pag-uwan karong gabii. So currently ang LPA low chance sa mo develop, but sa to nakita expected siya magpaduol sa may Eastern Visayas and diri sa may Southern Luzon. So expected ugma na mo expect ang Eastern Visayas ining cloudy skies with scattered na mga pag-uwan. And possible ugma po sa Central Visayas na tay high chance of scattered rain showers with thunderstorms. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisda. Pagpahigayon sa piniliay dito sa Negros Oriental, hapsay ug malinaon, taliwa sa pagbabos sa probinsya sa Comelec Control, gikan sa Dumaguete. Ano ang live report ni Nico Sereno. Nick! Yes, Lan, kini ang gipahibaw karon sa mga officials gikan sa Comelec ug sa kapulisan sila paghimog assessment sa barangay ug SK elections dinhi sa Negros Oriental karong adlaw. Sayo pa sa kadlaw, nangandam na ang mga magtutudlo sa ilang mga classrooms nga magsilbing polling places gikan sa pagpreparar sa setup ug kagamitan. Ang uban nga mga teachers nga nagsilbing electoral board misiguro nga makakaundaan kay mabisi pa sa tibuok adlaw. Alas 7 sa buntag pormal nga gibuksan ang botasyon dungan sab sa pagdagsa sa mga tao sa mga voting centers. Sa Negros Oriental High School usa sa labing dakong voting center gipunsisukan ang help desk sa PPCRV volunteers nga mugiya sa precinct ug cluster number sa mga botante. Sayo nga midagsa ang mga tao maong mga tunga-tunga sa adlaw, nagbingaw na ang mga polling centers. Sa uban nga mga eskwelahan sa Dumaguete City, nahimong hapsay rasab ang eleksyon. Sa Negros Oriental State University, gigamit ang ilang gym. Upat ka mga clustered precincts ang migamit sa tibok area sa gym apan hamugaway ra hinuon kaayo ang kahimtang. Sa ilang Provincial Election Monitoring Center, nagtapok aron mabantayan ang mga panghitabo ang task force nga gilangkuban sa lain-laing ahensya. Sa pagtapos sa botasyon, paghulagway sa kapulisan, nagmalinaw ang pagpahigayon sa piniliay sa lalawigan. Dakog natabang kuno ang pagpaubos sa Comelec Control ug ang higpit nga visibility sa mga security personnel. We are very glad na there are no reported election-related incidents. No? And we just hope na up until this afternoon or this evening, na when we start the canvassing of these votes, na wala rin tayong marirecord na additional na election-related incidents. Generally, peaceful yung natapos yung botohan sa ibang presinto. Last tally natin sa likod, mga 60% of all precincts sarado na. Samtang gawa sa mga polling places sama sa Dumaguete City, mabantayan nga hapsay ug limpyo ra ang palibot. Napuno man sa mga sakyanan ug motorsiklo sa oras sa botasyon apan wa kaayoy mga basura nga nagkatag. Obserbasyon pa sa usa ka PPCRV volunteer, wala kaayoy nang hatag og flyers ug sample ballots duna kuno apan mi posisyon sa layo nga lugar. Kining asawa sa usa ka independenteng kandidato misanong usab niini. Wala sila manghatag og mga flyers o sample ballots adlaw sa eleksyon ug galing istrikto ang mga opisyales. Ding manghigayon na lang ato ipakita kining sitwasyon dinhi sa gym sa Negros Oriental State University. Nagpadayon ang iniphanay sa mga boto ni higayunalan dinhi sa ilang gym. Dunay upat ka mga clustered precincts ang gipahimutang sa botasyon nga hitabo karong adlaw. Kung yung mabantayan medyo hamugaway man sab hinuon, lapad-lapad kini ilang gymnasium, ilang sports complex maong naka-accommodate ra sab ni sa tanan nga mga botante niining maong upat ka clustered precincts o gani bisan karon kung naghitabo na kining iskotinyo sa mga boto lan
di man magdungganay ang magsigkatapad nga mga clustered precincts, maong padayon ra gihapon ang iniphanay sa boto ni mahigayuna nga gisaksihan sa mga watchers sa lain-lain nga mga kampo dinhi sa maong gym sa Norso. Dunay 19 ka mga clustered precincts sa barangay Taclobo nga mo'y namutar mga residente, namutar dinhi nimong eskwelahan nga usa sa mga labing dako nga voting precinct dinhi sa Dumaguete City karong adlaw. Samtang gipahibaw sa Provincial Election Monitoring and Action Council, nagpadayon na ilang monitoring sa tanan nga mga panghitabo sa eleksyon hangtod na sa canvassing sa boto o sa proklamasyon sa mga boto, hangtod na gani sa pag-uli na sa mga teachers o mga electoral board members sa ilang makagamitan mga election paraphernalia pabalik sa mga city treasurers o municipal treasurers offices. Ay pasab nila hingpit nga madeklarar nga natapos na gyud ang tanang makalihukan sa eleksyon 2023. Gipahibaw sab sa kapulisan magpadayon ang deployment sa ilang mga pulis sa lain-lain nga mga lugar kung asa man sila na-deploy karon sa eleksyon. Magpadayon pa sila labi na kay nagsingabot man sab ang kalag-kalag dinhi sa ato. Mo kanang latest lan gikan dinhi sa atong nahimutangan sa Dumaguete City. Magandang salamat, Nico Serino. Gilusad na ang Carolina Garden Museum sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo City. Gipanguluhan kini sa founder nga si Carolina G. Jimenez. Mitambong usab sa maong kalihukan ang iyang bana nga si kanhi GMA Network Incorporated President and CEO Menardo Jimenez ug ang ilang mga anak nga sila si Butch Jimenez ug GMA Board Member Joel Jimenez. Present usab didto si Florencia Gozon Tariela. Matud ni Carolina Jimenez, tinguha niyang masayran sa tanan ang kamahinungdanon o kung unsa ang pwedeng mabuhat ug mahimong magamit sa kawayan pinaagi sa iyang interactive museum. Lakip sa maong kalihukan ang usa ka presentasyon gamit ang bamboo organ. Samtang makita ninyo kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pero usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Buot namong pasalamatan ang mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas. Apil na mga kapuso nato abroad tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang persa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nason. 56 kaadlaw na lang, Pasko na! May hapon, mga kapuso.